Aslema. اليوم باش نجاوب certaines personnes اللي يسألوني c'est quoi le coaching ou surtout c'est quoi le coaching professionnel et coaching de vie معناها شنو الفرق. En fait le cursus il est le même معناها نقراو نفس القرايه بعدك فما حاجات plus adaptées في الميليو professionnel. Alors نبداو بالميليو professionnel باش نفسر لكم plus معناها de façon plus pragmatique. باش نقارن خاطر en général في les entreprises il y a beaucoup de consulting معناها العباد تجي ils font appel à des consultants pour être معناها assistés pour des choses ولا pour réaliser des objectifs معينين. Alors شو الفرق بين un coach professionnel et un consultant? Le consultant qu'est-ce qu'il fait? Il ramène une expertise عنده bien sûr ما ينجمش يكون consultant dans l'absolu عنده domaine معين فيه l'expertise ou l'expérience نتاعو اللي هو اليوم كي يمشي للونتربريز يجيب لهم هالسافوار فير هذايا pour le transcrire باش يطبقوه فك الانتربريز هذيك اذا كان هي بيان سور حاجتها بالبزوان هذاك بالضبط. Et donc le consultant qu'est-ce qu'il fait? يعطي et il parle beaucoup donc il informe il ramène du savoir يعطيهم des outils ولا des process يحط des process. Donc, vraiment, l'entreprise pompe beaucoup de choses dans le consulting, ce qui est très bien. Mais parfois, dans le milieu professionnel, on n'a pas besoin d'avoir souvent, dans les entreprises, on a besoin de quand on fait appel à un coach professionnel, le coach, il est là pour écouter, bien sûr, comprendre à travers les outils اللي تعلمهم ولا معناها لو كوتشينغ اللي كيفاش تعلموا كل شيء باش يفهم برشا حاجات et باش il va ramener cette personne à exploiter معناها un potentiel اللي هو الداخل مش موجود ولا السيد هذايا ولا ما يعرفش كيفاش يخرج هالبوتنسيال هذايا pour améliorer ses résultats ولا améliorer sa performance في الميليو بروفيسيونيل. D'ailleurs في الكوتشينغ ساعات يجي une personne juste على مثلا submergée ما تنجمش توصل تخدم توصل les objectifs نتاعها خاطرها elle ne planifie pas ou stressée وبرشا خدمه ما تعرفش comment s'y prendre. Donc le coach il l'accompagne باش تولي justement تعرف شنو هما les priorités وكيفاش تحسن البلانينغ نتاعها وكيفاش توصل للي ريزولتا نتاعها plus efficacement. Donc هذه بصفة هكا très brève باش تفهموا الفرق ما بين coach professionnel et consultant. Le coach professionnel aussi il assiste في l'intégration, في la gestion de conflits, في l'amélioration de performance, في la communication. إنسان مثلا il va être promu pour un poste اللي مثلا فيه des qualités أخرين اللي هو مثلا مش متمكن منهم. معناها il y a pas mal de niches اللي لهنا le coach professionnel il intervient فيها. ديما نحكي à titre individuel من بعد فما le coaching d'équipe c'est ça. Donc هذا البوان الأول j'espère كنت واضحة معكم. تو نتعداو للبوان الثاني اللي هو le coach de vie. أنا زاد كيف اخترت باش نقارن لكم coach de vie مع psychothérapeute. برشا عباد يقول لك اخي مش كي الطبيب لا راه مش كي الطبيب. البسيكوثيرابي c'est de la médecine. Le coaching معناها c'est du développement personnel. Coaching c'est معناها il opère dans une théorie systémique alors que le psychothérapeute dans une معناها théorie analytique. Le psychothérapeute il agit sur le passé et le présent. Le coach il agit sur le présent et le futur. On est orienté plus dans le futur. La personne fait le présent نتاعها qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a comme potentiel, شنو تنجم تعمل, شنو باش تعمل وشنو تحب تعمل. دونك هذم بلوز او موان الحاجات اللي ركزوا عليهم. شنو اخر لو كوتش دو في اللي هو ان فيت يتسمى بالعربي الكوتشينغ سي المداربه. Donc déjà le coach qu'est-ce qu'il fait? Il suit, on est dans le suivre et guider. On écoute, on suit la personne, on lui pose les bonnes questions, mais vraiment les bonnes questions qui système entonnoir. فنبداو كي القمع نبداو تبدا برشا حاجات من الاول وبعد بشويه احنا اون لا روكادر حتى لين توصل تفهم روحها بالضبط هي اش تحب ساعه خاطر سي تري ديفيسيل دو سيرني لوبجيكتيف ومن بعد يسوفي تفهم لوبجيكتيف بالضبط شنو تحب
كيفاش باش توصل. Donc هذه en fait فيها schématiquement l'accompagnement d'un coach. Ce qui est aussi important de savoir, on accompagne مش كان في des problématiques راهو حتى في des situations اللي فما معناها حلول mais peut-être la personne ماهيش عارفه comment s'y prendre. هنا on parle de مثلا عبد يبدا stressé donc عنده des choix à faire et il n'arrive pas à se prononcer. هذا في le coaching. Alors que في psychothérapie يحكيو على dépression معناها c'est beaucoup plus profond. C'est des problématiques émotionnelles معناها graves alors que gestion des émotions c'est le domaine du coaching. Donc نجمو نعاونوا العبد باش يوصل يتحدى يوصل لي زوبجيكتيف نتاعو ينظم روحو يحسن الكومونيكاسيون نتاعو comment il arrive à gérer في الميليو ستريسون نتاعو à gérer ses objectifs يحل مشكلته يعرف شنو يحب. دونك راهو هذم الكل مربوطين بشنو مربوطين بالressources à l'intérieur de chaque personne. Et là je dis bien on n'est pas en train d'aider une personne, on est en train de l'accompagner à ce qu'elle trouve en elle-même la solution. D'ailleurs juste هكا باش كان تشوفوا في السلوغان تاع l'enseigne نتاعي حطيت la solution est en toi. خاطر effectivement la solution est dans la personne. احنا on l'aide à exploiter au mieux son potentiel اللي هو موجود اما ما يعرفوش il n'est pas conscient. Donc احنا باش نعاونوه باش يردوه conscient et باش il découvre ses talents, ses points positifs, ses ressources وهكاك يكون c'est tout un état d'esprit اللي يتبدل في la personne ويوصل للي حاجته بيه. Voilà, j'espère que j'étais claire et si vous aimez cette vidéo capsule, merci de partager.